toy. Ay. Sa day mama toy, toy. Mama idol. Mama wo. Idol. Kumuta idol oh. Uy, ano ping idol, alatan idol. Isa. Oh, nani pa isa oh. Isang alatan idol. Isang. Uy. Pagi idol. Pagi. Ala ko, basta rin daw gumagalaw sa ilalim eh. Lobster. Lobster nga, idol. Sana lobster. Bato pa idol. Bos. Lewat ke depan. Lagi. Oh, nako. Ay, akala ko lobster. Okay, idol. Pumunta idol oh. Uy, ano ping idol? Alatan idol. Isa. Oh, nani pa isa oh. Isang alatan idol. Isang. Uy. Pagi idol. Pagi. Kala ko, basta rin daw gumagalaw sa ilalim eh. Pagi pa idol. Tsaka alatan idol. Ano ka bads? Oh, uy. Saan yan? Oh, pagi. Palatanggalin natin idol. Okay. Yung pagi. Uy, idol. Biniram ako idol ah. Biniram ako idol ah. Hindi ko natamaan yung ano natin idol. Ito sa'yo. Dito sa idol, malapit na sa kasi sa ano idol, spot. Lapak lang idol. Okay. Mga idol. Suska. Ay. Yung jellyfish idol o laki. Doon. Luskaw idol. Uy, luskaw idol. Bads, luskaw. Backfish. Lobster. Mauray. Ayos pagi idol. Paging lipotsir yan idol. Uy. Baka delikadong pagi yan idol. Bisi idol. Tawan. Ang buntot niya, spit. Op, kalma. Op, kalma. Kalma kay Bansita. Okay. Tanggalin natin yun idol. Tanggalin idol. Okay, thank you Lord. Pag-imang yan, may pakilo tayo mga idol. Dulong pagi, isang latan lang yung huli namin oh. Yung sana dyan, may isa ano na yan dyan, lobster nyo. Lapit kami sa lobsteran. Batang unahan namin, wala doon.
Sana samahan ng swerte, idol. Oh, ngati na. Steer. Putol, idol ah. Putol yan. Nasip mo na. Patoy! Sana yung mama ko to, ito eh. Mama ko idol. Mama ko. Mama. Sana meron pa idol. Mama. Sama dyan, may kasama yan. Sinabi ko na nga, dito pa rin siya eh. Kasi bandang ibabaw doon, mga idol. Dagdagan mo siya 2 piraso, 1 piraso, 2. Deliver natin yan, idol. Si rare, love si rare. 100 grams, idol. Pulupot, idol, pulupot. 800 grams. Alam mo, pangit. Lobster yun. Lobster yun, idol. Oh, hindi na kasama niya, oh. Paraan katabi lang dito, eh. Malaglag, idol. Malaglag. Huwag mo naman sayangin, idol. Kalma. May tsura ka, ah. Kalma, idol. Parang may itsura ka, eh. Okay. Yun, idol. Lakas. Lakas bumimbang, idol. Lakas ng banking niya. Oh, 800 grams. Ayos, igaganti yan. Ayun pa yan. Oh, kalma. Haraan na da sulod. Kalma, kaya haraan na da. Sana masunod na, idol. Oh, yan o. Yun, master yun. Pas kong nagos, idol ah. Sundan mo naman, idol. Buds, sundan mo naman, mga buds. Paging lobster. Paging lobster. Ako si idol. Muna sa itaas. One crab, 1 lobster naman, idol, ang ating nadali. Dito eh. Kuy niya. Saan ka na? Sumama sa iba. Kasama. Paraan na ya, undersize yung huli namin dito, 2. 450 at saka 400 grams. Unang area namin dito ng low tide pa yun. Yung high tide, malalaki ang lumalabas. Kabads, good morning. Tapos may pagbatak, mga idol. Buti na lang, nakadali pa kami ng 1 piraso. 3-4 yata to.
Okay na. Salamat na sa Panginoon kahit paano may lobster. May na zero. May get na yung 1,000 idol. Sana abot ng 800 grams para 1.4 may get. Sige. Thank you Lord sa biyaya ngayong araw mga idol. Tabay na lang sa tabi. Arya kami uli. Dito lang yung spot. Usod lang kami konti. Hindi na uli yan doon sa bandang umpisa namin. Doon naman kami banda. Ibabaw. Umpisa. Sige.